कंस्पिरेसी थेरीज पाकिस्तान में और सियासत में हमेशा चलती हैं, हमेशा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की जब बॉन्डिंग थी तो नून लीग ने उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और अब वो वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये जो लव बॉन्ड है या फेयर है, इसके दरमियान अपनी जगह तलाश की जाए। उस पर आपने एनालिसिस भी दिया। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो शामिल करूंगी मैं, फिर उसके बाद समझना चाहती हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, नून लीग किस मूड में है। जी, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं। तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। को करेंगे, हमें हटाना हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। ये तो बड़े कूल माइंडेड, बड़े नरम को हैं, ये इनको गुस्सा क्यों इतना है? नहीं, गुस्सा नहीं है, इट्स अ वे ऑफ आर्ग्यूइंग। गुस्सा नहीं है। अच्छा, मुसद्दिक इज बेसिकली सेइंग दिस कि यार अब हम तो हमेशा तैयार थे बात करने के लिए। यू आर द वन हु इज नॉट बीइंग टॉकिंग टू अस। तो अब ये धरने शरने बंद करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों मुसद्दिक बोला है। इशू तो ये है ना, क्यों ये उन्होंने बात कही है। इनको भी कहा गया है कि ओए देखो, आप लोग तो हमारा मदद ही नहीं कर रहे हो इसको, पीटीआई को टैकल करने में, जैसे आपने हाँ कहा। तो आप भी एक बात तो ये शुरू करें ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो हम जो इशारे कर रहे हैं उसको थोड़ी सी मकबूलियत मिले। ठीक है, तो आप भी ये कहें इसको कि हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। और ये जो धरने शरने हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये उधर से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, टोपी वाले से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ ना, तो कि भाई धरने शरने बंद करो, गाली गलोच बंद, ठीक, और लेट्स स्लोली मूव फॉरवर्ड। तो और आप तो ये भी मुसद्दिक भी वही कह रहा है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं खुश नहीं हूँ विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। अभी तक इन्होंने मईशत के ऊपर भी काबू नहीं किया सही तरीके से। IMF के साथ भी मेरे हिसाब से नेगोशिएशंस तकड़ी नहीं की। तीसरी चीज़ ये कि अवाम को न्यूट्रलाइज नहीं किया, कोई बयानिया नहीं बनाया अभी तक जिसके साथ अवाम थोड़ी समझे मुश्किलों को। वो आप नहीं कर सके। और अब ये ताजर वाजर ये सारे शुरू हो गए हैं। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? सारा आपने हमारे पे बोझ कर दिया। आप तो बस बैठे हुए हैं और कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? कुछ मिल नहीं रहा इधर उधर, आनियों जानियों से भी नहीं मिल रहा। ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। तो मतलब है ये कोई डिलीवरी भी तो दे ना। ये सारा बोझ जो है, अब जमात भी खड़ी हो गई है, अब वो भी खड़ा हो गया। अब तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ शो सम रिजल्ट्स। सारा हमारे पे बोझ ना डालें। तो अभी पिछले याद में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि नून लीग की तरफ से ये कहा गया है कि देखें हम इकॉनमी को देखते हैं और आप देख लें बाकी सारी चीज़ें। देखें, आप इमरान को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें। हमारे पास तो वैसे ही पावर नहीं है। तो हम तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ, और इदारे भी सारे आपके कंट्रोल में है, पुलिस भी आपके पास है, रेंजर्स भी आपके पास है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपके पास है। हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो हम कैसे टैकल करेंगे? तो हम तो यही है कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया हमें, हमने उसको दे दिया कि करो भाई, हम तो उसकी रुकावट नहीं कर रहे। तब ये तो फिर आप ही के एजेंडे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब आप हमें कह रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो, हमसे नहीं होगा वो, तो आप ही करेंगे ये। तो इधर से तो ये लाइन जा रही है ना। वो कहते हैं कि यार सारा बोझ साढ़े से पार था। तो इसीलिए उन्होंने भी थोड़ी सी डील ओपनिंग क्रिएट की है ताकि प्रेशर कम हो उनके ऊपर। उधर खान साहब ने थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट की है कि PTI के ऊपर भी बड़ा सख्त प्रेशर है। इसलिए आई थिंक दोनों साइड ने थोड़ी सी स्टेप बैक की है। बट इसका ये मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो गई है कि इमरान खान के साथ के कोई ऐसी डील हो जिससे ही कम्स बैक टू पावर इन द नियर फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अब ये ऐसी सोच ही नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। और आई एम सेइंग दिस। और अगर खान साहब का ये ख्याल है कि इसके साथ ये होगा, ये नहीं होगा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म की जब सिचुएशन हो जाए, इतने शदीद किस्म के और सख्त इख्तलाफात हों, कॉन्फ्रंटेशंस हों, तो उसके लिए डिफ्यूज़ करने के लिए वक्त लगता है। और अभी जो PTI है, दे यूजिंग, दे होपिंग एंड प्रेइंग कि जुडिशरी जो है उनको रिलीफ देगी। अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रही है। एंड आई थिंक ये भी एक सोर्स ऑफ प्रेशर है कि वो PTI ने कामयाबी के साथ एक सोर्स ऑफ प्रेशर क्रिएट कर लिया है आउटसाइड द PTI। तो अब देखिए ना, अगर आप टोपी पहना दें फिर 2 मिनट के लिए,
تو ایک طرف جوڈیشری میرے پہ پریشر ڈال رہی ہے, ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے اور کہ سوشل میڈیا میرے پہ, اب میں پی ٹی آئی کو تو بند کر دوں گا, جیل میں بھی ڈال دیا, اور اب وہ قانون بھی میں لا رہا ہوں لوگوں کو, تو یہ کچھ حد تک تو میں کنٹرول کر لوں گا. مگر یار یہ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جنیوا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کانگریس کو بھی میرے خلاف کر رہے ہیں, تو پریشر تو ہے نا. آئی ڈونٹ لائک اٹ بٹ واٹ کین آئی ڈو. اور یہ گورنمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ ایبل ٹو ریلیو دیٹ پریشر. ان کے پاس کوئی ایسا فارن منسٹر نہیں ہے جو جا کے ہم پاکستان کا اسٹیبلٹی کا بیانیہ پیش کرے, اور وہ ون سائیڈڈ سارا جا رہا ہے. ان کی فارن آفس بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا. سو یو نو اس قسم کے بھی تو ایشوز بن جاتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ گھر جائیں, سپریم کورٹ میں پھر سے پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. پریشر تو آلریڈی کافی ہے. انفیکٹ ہوا یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اور اب جو سارا پریشر ہے ادر ججز ہے ناؤ موونگ ان. ہاں 2 اگست تک چیمبر ورک کر رہے ہیں ویسے بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی از ہوپنگ فار دا چینج ان کمانڈ, and they're thinking کہ وہ وقت آئے گا in the Supreme Court, کہ وہ وقت آئے گا کہ then we can put lot of pressure. What People's Party is doing? ہاں بلاول and زرداری صاحب کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گیم لڑائی جھگڑا ان کا نہیں ہے. یہ لڑائی جھگڑا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا. یہ پیپلز پارٹی کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں. وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے آرام سے اپنی الیکشن جیتی ہے جس طریقے سے ہمیشہ جیتتے ہیں, اور بلوچستان میں بھی انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی ہے جس طریقے سے وہ بناتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس کے ساتھ وہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ تو بڑے چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں گیم کدھر جا رہی ہے, اور جہاں بھی جائے گی جہاں حکم ہوگا وہاں ہم چلے جائیں گے. ان کا کوئی لو لاس تو نہیں ہے نون لیگ. اور ابھی کل ہی میں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب آتے ہیں جاتے ہیں اور کوئی سلام دعا نہیں ہے, اور سلام دعا نہیں ہے, سو آن. ان کے بھی بڑے گلے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی آپ نے ہمیں اکوموڈیٹ صحیح نہیں کیا. تو وہ بڑی کلیئر کٹ ہے. تو انہوں نے سپورٹ ان کو اس لیے کیا, وہ اوپر سے حکم آیا کرو ان کو سپورٹ. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اور قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ اگر دشمن سے بات ہو ریاست کے مفاد کے لیے تو ملک کے اندر جو قوتیں ان سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی. تو پیپلز پارٹی ایسی سیاست کر رہی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس حکومت کے لیے بات چیت, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو انہیں ضرورت پڑ گئی بات چیت کرنے کی تو وہ تیار ہیں. ٹھیک ہے. جب اشارہ آیا کہ بات چیت کرو, وہ جا کے لپک کے پہنچ جائیں گے بات چیت کرنے. ٹھیک. اب سیٹھی صاحب سے آپ کے سوالات. عرفان مسقط سے. یہ جو ہمارے قومی لیڈر بالخصوص میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یہ جو عوام کو بیانیہ دیتے ہیں, کیا ان کا بیانیہ عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے؟ کیا ان کا بیانیہ ملک کی ترقی و خوشحالی ہونا چاہیے, یا ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب کوئی ہمارا قومی لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ دیتا ہے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے. کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ کیا سیاستدانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسا بیانیہ بنائے جس سے عوام کے دلوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا ہو جائے؟ خود کو عوامی لیڈر کہتے ہیں تو پھر عوام ہی کی بات کرے نا. جی اچھا چلیے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے دیکھتے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کر کے پاپولر ہو جاتے ہیں, اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ اب اگر آپ ان سے پوچھیں آپ تو وہ بھی حق بجا ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ نہیں بناتے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے پاور میں آنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتی ہے, ہم سے خود لے کے آتی ہے, پھر ناراض ہو جاتی ہے, پھر ہماری چھٹی کرا دیتی ہے, اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہماری چھٹی کرا دیتی ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پھر اس اسٹیج پہ جب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے, اور جب وہ تکلیف ہوتی ہے تو پھر پریشر پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. پھر وہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمارا منہ کیسے بند کیا جائے. اتنی دیر میں وہ جو جس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر, اور پھر وہ ہم سے پھر سے دوستی ہو جاتی ہے, اور جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں, ہمیں واپس لے آتے ہیں. تو ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں بناتے, ہمیں کمپیل کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں چلنے دیا جاتا. اسی لیے تو نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. اور اب خان صاحب بھی وہی لگے ہوئے مجھے کیوں نکالا. اس سے پہلے جنیجو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا, بھٹو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا. سارے یہی کہتے ہیں, اور سب کو لانے والے کون تھے؟ اسٹیبلشمنٹ لانے والی تھی.
بھٹو صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ایک حد تک. اٹس ٹرو کہ ایوب خان کی گورنمنٹ کے اندر ان کو لایا گیا. پھر جب انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اور جب ایشو بنا کہ ادھر ہم اور ادھر تم, اس وقت تو پاور جانی چاہیے تھی ایسٹ پاکستان کو, تو اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کا ساتھ دے کے ان کو لے آئے. تو مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی. پھر لے کے آئے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اس کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, پھر نواز شریف کی چھٹی کرا دی. پھر بے نظیر کو لے کے آئے, پھر بے نظیر کی چھٹی کرا دی. پھر نواز شریف کو لے کے آئے, مارشل لاء لگا دیا. بہت ہو گیا جی. تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے یہ آؤٹ آف کمپلشن آتا ہے, یہ شوق سے نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ریئل پاور کہاں ہے, اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس ریئل پاور کے ساتھ مل کے حکمرانی کریں.